हो दे दे पाल तुले दे माझी हो दे दे पाल तुले दे माझी छेड़ दे नौका आमी जाबो मदीना तुई छेड़ दे जब मदीना आमी देखबो मदीना आमी जाबो मदीना आमी देखबो मदीना जोरे जोरे आमी देखबो मदीना आमी जाबो मदीना आमी देखबो मदीना आमी जाबो मदीना मक्का ही नबी एलो माया मेनारे घरे हासिले हाजार मानिक कांदिले मुख तो झरे जोरे बोलुन ना सुभान अल्लाह मक्का ही नबी एलो माया मेनारे घरे हासिले हाजार मानिक कांदिले मुख तो झरे ओ दयाल नबी तार सखा तार किसर भावना दयाल नबी तार सखा तार किसर भावना आमार हृदय माझे काबा नहायने मदीना आमार दिलेर माझे काबा नहायने मदीना दे दे पाल तुले दे माझी कृष्णा हो दे दे पाल तुले दे कृष्णा छेड़ दे नौका में जब मदीना যেই নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে সেই নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ যেই নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে সেই নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে ও দয়াল মুর্শিদ যারা সখা তারা কিসের ভাবনা দয়াল মুর্শিদ যারা সখা তারা কিসের ভাবনা আমার দিলের মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার দিলের মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দে দে পালা তুলে দে মাঝি গলা কৃষ্ণা ও দে দে পালা তুলে দে মাঝি গলা কৃষ্ণা ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনারা বাংলা কম বুঝেন নাকি উর্দু ভালো বুঝেন একটা দেখলে উর্দুতে আপনারা কেমন আছে একটা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ हाँ तुम भी करके उनका चर्चा जोरे बोलो सुबहानल्लाह आरो जोरे सुबहानल्लाह हाँ तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंची में वो ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा रिफवत वाला नबी का झंडा सबसे आला नबी का झंडा सबसे बाला नबी का झंडा घर घर में लहरा वो पुकारो या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल पुरनूर है जमाना सुबह सवेरे वलादत पुरनूर है जमाना सुबह सवेरे वलादत पर्दा उठा है किसका पर्दा उठा है किसका सुबह सवेरे वलादत मागे रबीउल अव्वल तेरे झलक के सदके चमका दिया नसीबा चमका दिया नसीबा चमका दिया नसीबा सुबह सवेरे वलादत हाँ बाबे काबा मस्जिद दया कोसा पर मकाम आमना नसब पर चम हो गया है आहलों व सहलन मरो हबा यो ही करोगे उनका चर्चा अपन दिल चमकाओ
ऊंची में ऊंचा नबी का झंडा, बोलो सबसे ऊंचा नबी का झंडा, सबसे आला नबी का झंडा, सबसे बाला नबी का झंडा, घर घर में लहरा वो पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा যারা নবীকে ভালোবাসে দুই হাত তুলে দেখাবে সরকার কি আমদ, मरहबा। এভাবে তুলিয়েন, ফির এভাবে তুলিয়েন, কার নাক বুক ভাঙবে গ্যারান্টি নেই ভাই, সামনে তুলিয়েন, গোটা মাজমা তুলবেন। সরকার কি আমদ, मरहबा বলো না এখনো কিছু পিছনে তুলেনি এক ধাক্কা ভাই, पैसा लगবে ভাই, पैसा লাগবে না। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, जरा झूम के बोलो, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जागिर की आमद, बातिन की आमद, जरा झूम के बोलो, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, बाड़ी चलो। সবিতে মারহাবা কইলো মানে সুর মিলিয়ে দিছে, বাড়ি চলো তো বলছে মারহাবা, সব জিনিসে বলতে হবে না ভাই রে, ওটা অ্যাক্সিডেন্ট, ওটা না বললে ফের হবে না। বেরাদার বন্ধুগণ বাবাজি এবার একটু চাঙ্গা হয়ে গেছেন, এবার একটু জীবনী জীবনী বলবো না, ছেড়ে দেবো ভাই, বলে লাভ তোর নেই লাগছে নাকি, টাকা যে আসে না। গজল তো আজকে 3টা পর্যন্তই হবে, চিন্তা নেই। আজকে আইসি যখন এই শেষ বেশ চলে এসে, আমি এমনি বাইরে প্রোগ্রাম খুব কম করি ভাই, কারণ আমার মালদা ডিস্ট্রিক্টে শেষ থাকে না, জীবনীর লাইন ধরে থাকে, 5 দিন 7 দিন 9 দিন 13 দিন 15 দিন জীবনীর লাইন। এই এলাকায় আমি আসি না, এমনিতে প্রোগ্রাম প্রচুর যাই, আসা হয় না। এই যে ইউটিউব ভাইরা ভালো করে জানে, ওদের বাড়ি অহিমতাবাদে। তো যাকে যখন আইসি ভাই, তো 3টা পর্যন্ত গজল যা হবে যা আছে বস্তাতে সাইমটা সিমটা দিয়ে আপনাদেরকে চলে যাব। তাহলে বন্ধুগণ আগে শুনলেন যে ইমাম হুসাইনের মাথাটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর ইনশাআল্লাহ আজিজ গজল তো হবে। আর মা বহিনেরা যেটি আছে এখন গজল শোনার লেগেই আছে। আমার ভাই যে যুবকটি আছে না, গজল না হলে থাকবে না, এতক্ষণ বাড়ি চলে যেত। তো যাকে যখন গজলটা শুনবেন ভাই